विश्वासरे विष देले सबुती अधा रहीगला चतुर्थी। चतुर्थी पिंड पड़ा पूर्व नवविवाहिता झील पलाइला बाप घर को। विवाहर पूर्व झील निज स्वामी को काले देखि नथिला आउ विवाहर पर घरे आसी स्वामी को देखि विष खाईदेव बोली बाप घर को जणाइथिला। एही खबर झीर बाप पाइबा परे चतुर्थी पिंड पूर्व चंचकता करी झील को नहीं गले। अधा रहिला चतुर्थी पिंड। थानार द्वारस्थ हेले पुओ घर लोके। एभली चांचल्यकर घटना घटी कटक जिला किशोरनगर थाना मानपुर पंचायत गड़मा ग्राम। गड़मार विकल भोई सान पुओ कैलाश बह 10 तारिख 42 मौजा थाना दधिमामनपुर पंचायत आईतलंग ग्रामर अरविंद दास झील वंदना होता विभाग बाकी थिला चतुर्थी पिंड। टेंट बंधा सरी बंधुबांधव गहन पुओ घर फाटी पड़ुला। हजार लोकों खाद्य भी प्रस्तुति चली। झीठार खबर पाई बापा पहुंचीला झील घरे। झीर मां देह सीरीयस मेडिकल अच्छी। झील को देखा चाहूंट। झील ज्वाई जीवे तांकु टिके देखा। झील बापा एपरी कथारे विश्वास करी कार भड़ा करी पुओ बहु और अन्य केतेजन संपर्कीय महिला पठाइले झीर मां को देखा। हेले झीर बापा इंगित डाक्तरखाना जावा परिवर्ते कार ज्वाई पहुंचीला झील घरे। झील शाशुघर को जावाक चाहूनथिबा कथा ज्वाई और तांका सांगरे थिबा परिवार लोकों को झील ज्वाई को पसंद करनथिबारु शाशुघर को पठाइले जीवन हारिदेव बोली झील कहूतबा नै बापा कहिथिले। स्थानीय सरपंच बंधुबांधव बुझासुझा पर भी झील राजी न हेबारु समस्तଙ୍କୁ फेरिबाको पड़िथिला। मामलाटा एबे पुलिस तदंतभुक्त बोली सूचना मिछि। बिता मो होची पुअर मझियानी भाउज कोडी घर होची गड़मा। अच्छा कोन हेछि मानपुर कोन हेला घटना कोन हेछि आज घटना हेछि कोन हमर बाघर हे गलानी आज की हेतिला मंगलवार दिन बाघर 10 तारिख रे। आज हमर भोजी 13 तारिख रे। झियर बापा आसिकी तांको झियो को नै जाइछंती आउ से झियो कहूची कि मो आसीबी नै। केमिति नै गेले आपण नहीं गले। हाँ तांको बापा आस्तिले कहले कि मो स्त्री को देह खराब माने झियर मां को देह बहुत खराब है असुस्थ आ से कथा कहि पारु नांती कि चाहि पारु नांती तांको झियो को खोजुचंती आ से देखिया को चाहुचंती। तापर हम घर लोक हम तो ओडिया परंपरा विषय जानिथिबे। तापर से कहले कि नाइ हमर चतुर्थी कर्म सरी नै आउ ठाकुरंगर किछि कोन लगै थांती सेटा न काडिया सरी के जानती नै। तेन करी हम घर लोक समस्त विरोध कले। तापर से कहले गोटे मां देखिया को चाहूची ता झियो को गोटे बेली झियो आ तमे केमिति मना करछ जे त मां हेइ थांता। तेन करी ए सब कथा भीतर हम मना कला भीतर भी से बहुत बाध्य कले। तापर सेउडू बाध्य कला पर हम मो हस्बैंड आसी कहले कि नाइ जे जदि तो मां हेइ थांते मते से बुझेइले कि तदि तो मां हेइ थांते जदि अति खराब हेइ थांते तो देखियो चाहि थांते तू मना करथन आ समस्त घर को बुझा। तो मु जोड कहले हो से चाहूचंती तांका झियो को नबा नियंतु। सौटू तांका बापा सौटू कहले जेमती आमे सौटू समस्त घरे पठेइलु। पठेइला पर से कहउजनी ओइका तांका झियो आ आसीबे नै बेली कहउजनी। अच्छा वर्तमान तो सब सर जाई आमे माने लेट हैला गुण आमे फोन कलु कि आस हमरो आसचंती मेकअप वाला। से कहले कि नाइ आमे जिबु नै। तम तांका बापा कहले आमे से जो सांगेर हमर जाइछन हम दियर आउ हम माई जणे हम ननंद से कहले से माने सब जानतु आउ सी पछरे जीव झियो संध्या बेलु। मु कहली ये केमिति हबो हमर बा आज रिसेप्शन पार्टी आउ झियो न आइले केमिति हबो ना से कहूची जदि जीव आउ सुइसाइड करिवो से जदि तमे रिस्क नबो ताले आमे पठेइबु। आमे कहलु तमे बाप मां हेइछ रिस्क नौ ना आमे पर झियो केमिति रिस्क नबु से जदि भलो मंद करि देबो तेनु हमको आम दोष हबो ना। तेणु करी मु कहली आमे कहि नबु से कथा कहि भाई को फोन देई केले भाई तांग सहित अच्छा ई बाबत रे आमे पुलिस के नै किशोरनगर। अच्छा वर्तमान कर लो भाई इंतला दस कोडी घर आई तळंग बाप घर। अच्छा आ घर होजी सासु घर होजी पंदरपुर। अच्छा कोन पाराबिली। ए बाबत रे वर्तमान आज जो दिन तो मते जाई सकाळू आज कहला नाना आ चाले ता बो झाडा बांती पड़ी छी मेडिकल रे पड़ी छी आ मो झुआ को देखिए बोली ता मां कहला आ जा टिके नै आइले मो झुटा देखियो सांग सांग देखि पळे आसीबो। हडू मु आका मानु पचार ए मास कहला आमे पठेइबु मना कले। हडू ए मास टुल्लू सोडू आसी पइला कला जदि कहूची मां देखिया फाई की ताले से जाऊ जाई आ हम कहले ताले जदि जांतु से स्वामी स्त्री जांतु जांतु देखि की पळे आसे मु तांको सांग सांग छाडी देबु छुआ को। तापर कहले हडू मु संग दी जन सब छाडिली से कार रे गले हम ता संग बाइक रे गले।
ଯଦି ଗଲୁ ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିବି। ତାପରେ ଘରକୁ ସେ ପଳେଇ ଗଲେ। ଘରକୁ ଯାଇଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଫୋନ୍ ଆଇଲା ଯେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛି ଝିଅ କହୁଛି ମୁଁ ବିଷ ଖାଇ ମରିବି ପଛେ ସେଠିକି ଆଉ ଯିବିନି। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଏକଳିଆ କଥା ହେଲା? ତୁ ଯଦି ତୋର ଝିଅ ବିଷ ଖାଇବ କାହିଁ ମତେ ସକାଳେ ସେ କଥା କହିଲୁନୁ? କଣ ଫଇସଲା କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି ଝିଅକୁ ଘରେ ନେଇକି ମତେ ଏଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ସାରିଛନ୍ତି ସେ ଏତେ କିଏ ଦବ ସେ ଭରଣ ପୋଷଣ? ହାଁ ନା ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ସେ ଏମିତି କରିବ ବୋଲି ବିଷ ଖାଇ ମରିବାକୁ କହିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମିଛ କହିକି ଆଣିଛି ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ହଁ ଏ ଭାଇର ଝିଅ ସିଏ ଆଉ ଆପଣ ଏ ବାହାଘରରେ କଣ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବି ସିଏ ନାଇଁ ମୋ ଭାଇର ଝିଅ ଆଉ ଭାଇର ଝିଅ। ଆପଣ ଏ ବାହାଘରରେ କଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ ଯେ ଏଇ ଆମେ କହିଲୁ କାଳେ ବାହାଘରଟା ହେଇଯିବ ଭଲରେ ଭଲ ସବୁ କାମ ହେଲା ଆଜି ଏଇଭଳିଆ କଥା ଆଉ। ହଁ ସବୁ ଭଲରେ ଭଲ ହେଲା ଆଜି ଭାଇ ମିଛ କହିକି ଏମିତି ଆକାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଝିଅକୁ ଦେଖେଇନଥିଲେ ପୁଅ? ଝିଅ ପୁଅ ଯାଇନଥିଲା ସେଠିକି। ଆଚ୍ଛା କେବଳ ତା ବୋପା ଦେଖିକି ରାଜି। ଝିଅ ରାଜି ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ସବୁ ତ ରାଜି ଥିଲେ ବୋଲି ତ ବାହାଘର ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଆଜି ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ ହବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି? ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆଜିକା ମିଛ କହିକି ହେଇକିନି ଏମିତି ହେଇଛି କାଣ୍ଡ। ଇଏ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଗଲା ତାକୁ ନେଇକି କିଏ ଗଲା? ତା ବୋପା। କେମିତି ଗଲା ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେନି? ହଁ ଆଇଲେ ବାଇରେ ମା ଟୁଲୁ ଫୁଲୁ ସମସ୍ତେ କହିକି ପରିବେଶନ ନେଇକିନି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ନା ଆଉ। ସେ କହିଲେ ମା ମେଡିକାଲ ଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେ ମୁଁ ଖାଇ ନେଇ ପିଇନେ ମୁଁ ଘରେ ଖାଉଛି ତୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପଠେଇଦବୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଝିଅର ମା ସେ ବାପ ପରେ ଏମିତି ମିଛ କହିକି ତାକୁ ନଉଛି। ଆମେ କଣ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛୁ? ମାରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ମୋ ନାଁ ଅଶୋକ କୁମାର ଭୋଇ। ଆମ ଘରେ ଆମର 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଭାଇର ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। 10 ତାରିଖରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ଆଜି 13 ତାରିଖରେ ଭୋଜିରେ ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। 1000-1200 ଲୋକଙ୍କର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ସବୁ। ଆଉ ହଠାତ୍ କିଣା ଆମର ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯାଇକି ଆମେ ଗାଁରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲୁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲାକୁ ହଠାତ୍ କିଣା ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଘରୁ ଆଉ ଝିଅ ବାଲା ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆସିଥିବ ଯେ ଝିଅର ବାପା ଆସି ତା ଝିଅକୁ ଦେଖା ଦେଖି କରିବାକୁ ଆସିଥିବ ନା ଆଉ। ହଠାତ୍ କିଣା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତା ଝିଅକୁ ତାକୁ ନବା ଭଳି ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ୟାନ୍ ଖଞ୍ଚିକି ଆଇଛି ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିନୁ। ହଠାତ୍ କିଣା ଆସି କହିଲା ପରେ କହିଲା ଆଉ ଆମ ମାର ତାର ଖାଲି ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ତାର ଇଏ କରୁଛି ଆଉ ତମେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ନେଇଯିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣି ଛାଡ଼ିବୁ। ଘରକୁ କହିକି ମେଡିକାଲ କହି ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଳିତଙ୍ଗ 82 ମୌଜା ଆଳିତଙ୍ଗ। ସେଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ କେଶନଗର ଥାନାରେ ଜଣେଇଛୁ। କଣ ଦାବି କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଆମେ ତ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆଉ। ଖାଇବା ହେଲା ଆମର 1000-1200 ଲୋକର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଦାବିରେ ପୂରଣ କିଏ କରିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ। ଆମ ଘର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛୁ ଆଉ। ବାହାଘରରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆମର ଦୁନିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ପ୍ରସେସନ କଲୁ ଆମେ କହିଲେ ଝିଅ ବାଲା କହିଲେ ଆମର ତରଫରୁ ଏଇଠି ଆସିବ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସେସନ କରିବୁ ଆମ ଝିଅ ଏଇଠି ବାହା ହବ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ସେଥିରେ ବି ରାଜି ହେଇଗଲୁ ଏକମତ। ଅତୀତ ଅଛି ବହୁତ ଆମ ଘର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଝିଅ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ବାପା ଆଗ ଆସିକି ଦେଖିଗଲେ। ବାପା ଦେଖିଗଲା ପରେ କହିଲେ ହଁ ମୋର ଏକା ପସନ୍ଦ ଅଛି ମୋ ପୁଅ ମୋର ଏକାଥରେ ପସନ୍ଦ ଅଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆସିଲେ 1500 ଜଣ ଭାଇ ବେହେରା ନେଇକି ପୁରା ଏକାଥରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏକମତ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘରଟା ତୁରନ୍ତ କରିବୁ ଏକମତ ଦେଖି ଗଲେ। 3 ଥର ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ 3 ଥର ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ ହଁ ଏକମତ ଆମର ପୁଅକୁ ଏତେ ଆମେ ବାଛିବୁ କଣ। ତାଙ୍କର ଦାଦା ଯିଏ ବାହାଘର ଯିଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଦାଦା ହବ ସେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ପୁରା ମାନେ ମୁରବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର। ଆଉ ଏବେ ଫୋନ୍ କଲାକୁ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଗୋଟେ ବାହାଘର ବି ମନ୍ଦିରରେ ସେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଏବେ ବି ଫୋନ୍ କଲାକୁ ଚୋର ଭଳିଆ ମୋବାଇଲଟାକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ବି କହୁଥିଲୁ 4 ମାସ ପରେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ ବାହାଘରଟା ଆମେ ରଖିବୁ ଏତେ ସଡନ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଧୁମଧାମ କରିବା ପାଇଁ ନା ତମେ ଧୁମଧାମ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏତେ ଲେଟ୍ କଲେ ଆମେ ଆମ ଝିଅ ଆଜି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବ ସେଇ ରିକ୍ସ ତମେ ନେବ ଆମକୁ ଏମିତି କହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଡର ଲାଗିଲା ଆମେ କହିଲୁ ବାହାଘରଟା ଯଦି ଜୁଟୁଛି ଆଉ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବା ଆମେ ବାହାଘରଟା ତୁରନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। दीपक कुमार सोलंकी का रिपोर्ट स्टार 1 टीवी।